Eho kene juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim ulama, sebadan kaula taatih, wabil khusus al-mukarram al-mahbub Kiai Haji Muzakki, terjuganan Kiai Mursid Kiai Fauzan, sejenak tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz. Sebadan kaula tak bisa nyebut asma situng persitung, namun tak ngurangi rasa takdim badan kaula dak sejenak para beliau. Hadirin serta hadirat, khususnya keluarga besar Masjid Ar-Rahman di Saragung, sebadan kaula amul jaaki. Badan kaula saat mangken kebubuhan tugas Pak. Kaengkuy sakater aparing mau idhah hasanah dalam rangka areng sareng memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebeda aki sedang keluarga besar takmir Masjid Ar-Rahman. Terus terang Bu, badan kaula punten tak lanceng lebar sekecek saos. Nggih. Badan kaula keberadaan sakit Pak. Ijek aja dari Makassar karena karya agensi. Apa-apa mikutu sekecek kiai. Karena pengajian banika saya setahun tak usahanya banyak Pak. Pengajian banika sakoni pokoknya malaki ini kesah penting. Artinya mari ngaji beda perubahan. Tingkah pola tun kula sajian bagus, ibadah dan kula sajian meningkat. Berarti pengajian pengajian aduh ki nampu paksa tigel moy tamoyan saos tereng dan kau Pak tak usah tegang iki. Para Rabu sahabat dan kaula amul jaaki ampon tadi kebiasaan mungku umat Islam
Umat Islam mana bida pak bulan Recep, umat Islam serentak. Mulai dari kota-kota besar, sok pelosok, nong gunung, sedisa. Mana beda pak bulan Recep, mabada peringatan Isra Mi. Mana bisa ki kuna kene kula maleta agur bang. Kula palo jelas iki. Beni palo ngebas. Di pengajian gak dinto palo jelas. Beni ngebas mon ngebas kan to dangdut. Kene tak langkong. Ampun. Bu. Negara yang ragu ngitikan kiai tak uning ngajawab. Menabi itikan kiai bu kainto. Benih bu ke. Coba boleh sokula bu. Kayak ngai. Lakok ku laku pada pengajian panjenengan itikan kiai sekak dinto bu. Mun kakek lakin gula tak tanya tak kok tak jawab. Coba so kula pak gainto sambiarok. Umat Islam saben tahun mabada peringatan Isra Mi'raj peningkatan ada lain li idharil farah wal istibsar. Amat dengaki kabungaan dan gula atas bedena kanjeng pak aja kanjeng Caca jong, ini kanak-kanak mereka, inak kanak lakar rame pak, nyaman nak kanak bu ki, kimun setua rame, masa kak dinto, kinak kanak kia geng tua, sama nih, gula tak sawat ruwat. Amat dengaki kebungaan kita atas bedena kanjeng, sebab kanjeng Nabi kak dinto. Syiar bu. Syiar itu apa Pak Kiai? Tanda kebesaran Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jawab Quran ni ke bu, malai lemas hati ki? Baca boleh. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ Siapa-siapa orang ngagungake syiar Allah dari Isra Mi'raj menika syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub nandaki orang kita ko atena deka al alantaran bedena kanjeng Nabi panjenengan bisa uning coba becek uria becek sombre kanjeng alantaran bedena kanjeng Nabi panjenengan bisa uning halal haram uria halal uria haram sombra kanjeng alantaran berdana kanjeng Nabi panjenengan bisa uning ibadah bisa uning asolat abasah haji serang ibadah selain sombra kanjeng encan ada cek saking tade kanjeng Nabi pak pas sekak dintok tanto den gula serang panjenengan tauning bere temur cek saking tade kanjeng justru dari kadin toh dan kula merasa takdiman wa tafrihan wa tashkuran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kula merasa berterima kasih merasa hutang budi atas bedena kanjeng salah satu tanda syukur kita kepada Rasulullah kalaban mabada peringatan Isra nah ledepa ampun mangken tojuna takut tanya kioreng panjenengan ilen jelen di mate di manom Isra Mi'raj di mah Masjid Ar-Rahman Ragung
Atanya orang nang tempat tengah apa tujuan Isra Mi'raj aja wede memben jewe pak tujuan orang memberi peringatan Isra Mi'raj menikah pertama untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi orang memberi peringatan Isra Mi'raj menikah bu tanda mun tak cinta dengan Kanjeng Nabi do mana apa yang terlewat merawat sebab ku aku ni ka para rabu ku aku mun kiamat ni ka pengumuman kadang ragung ku aku mun kiamat manusia gak dinto bakal epa kompol sareng burle-burna yuhsyarun nasu yaumal kiamah ma'aman ahabba manusia gak dinto bakal epa kompol sareng burle-burna pak lebur dek Kanjeng Nabi insyaallah apolong sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Cuma kita cinta dek Kanjeng Nabi gak dintoh tidak sekedar ucapan. Engkau cinta dek Kanjeng Nabi, nah apa buktinya? Edbuaki man ahabba syai'an fa huwa dzikruhu. Sabah orang cinta dek situng-situng fahuwa dzikruhu maka orang baneka lebur put nyebut saya ke lebur put sebut melolo pak nih katan tecin panjenengan cinta dek Kanjeng Nabi lebur nyebut asmanah Kanjeng artena lebur mau sholat cinta dek Kanjeng Nabi tapi tanda keselawat kita menikah epakon mau sholawat dek Kanjeng Nabi semakon beni bupati semakon beni pak camat semakon beni kelebun nah kita mau sholawat dek Kanjeng Nabi kita epakon mau sholawat Kanjeng Nabi semakon al maka aja semakon al innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ke Quran bu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sanggun Allah dan malaikat Allah yusalluna 'alan nabi pada maca selawat dak Kanjeng Nabi Allah dan malaikat maca selawat dak Kanjeng Nabi Tadimun Allah dan malaikat maca selawat dak Kanjeng Nabi berarti derajat tegian Kanjeng Nabi punten Pak selawat Allah dek Kanjeng Nabi tak pada serang selawat kita. Selawat malaikat dek Kanjeng Nabi tak pada serang selawat kita. Selawat Allah dek Kanjeng Nabi bimakna rahmatun apa reng roh. Selawat malaikat dek Kanjeng Nabi bimakna istighfarun amak nyoonaki sapa selawat kita dek Kanjeng Nabi bimakna du'aun amakna du terus tak payah panjenengan bu Nabi panjenengan tak payah dan gula saya payah ongguan pak anggon mirengagi ongguan cek yang beda agenteh gente pak ngarasaku nyaman dadi kiai nyaman tak nyaman dadi kiai mun nyaman genteh nyaman kana dadi kiai koncengan meloloh berkat jeraja jan bah ya kor keberkat genteh tu gese kiai saarep tu gese ke musiki genteh saarep ya kadang ada bendera kiai terus kajema-jema keco orang lambe ni kedebun abagu lah cong orang lambe dah cong cengken kepotran kiai cong de ajem tak di meneng lambe pak mangkan leng lambe katu timanti mangke tak sekolah kamu bereng lambe sekolah
Cuma dimanti dirintak dem dek guru ni kerengko na lambe. Cengkeun ka potrana kiai ka aja ma kiai takok reng lambe Pak. Pas beda aja ma kiai lambe ngakan beres. Elang-lang nak foto na Pak lacong aja ma kiai jong aja ma kiai. Saampun ontur aja ma kiai kare na kasase beco soreng lambe. Mun mangken pas beda aja ma kiai ngakan beres aja ma kiai be epel pal. Coba nareng lambe tak kening lengkai cong ni kedebun abagu le. Ada apa ba? Abele ti cong mun coban reng lambe elengkai. Ada apa bolana? Karena coban reng lambe gak dinto Pak beca so tiker Pak. Orang lambe recong makai ngucak welan lelin jong ngapel jong ni gareng lambe welan lelin ngapel reng lambe bu mun lesan na portol cuma ate na tembus ila ka Allah mun mangken makai ngucak ulo buho malarat menika para rabu sebeten kaula amul jaki tapi tanda cinta dek kanjeng Nabi lebur mau sholat Bu, no lah kalau pai, kunci buru, Bu, Pak, dan takut ku laku pada pengajian. Dan gula tidak berbicara fadilah solawat, malam bani. Cuma gula mada pak situng hadis, sebeda hubungan epon kalau ben fadilah solawat. Aksirus solata alayya ni kedebun kanjeng Nabi membejati bin maca solawat kasengkok banyak fa inna solatakum alayya maghfiratun lidunubikum sangkuna solawat tibin kasengkok dia tetipan nepus dosa na panjenengan seteja teti solawat nika Bu nepus tu bagaja solawat nika nepus tu panjenengan andi dusah apok tompok so dusah can leng madura bilket so dusah de remban cara lagi so baca bersih kosot ben selawat ini beda hikayat Pak kula kita ada Pak Isra Mi'raj dekik ini beda hikayat ece mana Nabi Allah Musa berdereng jahat mate cek lah jahat nah maksudnya kalau aku tak ada mana pejeng tak ada mana apa sah tujuan main atau karan tujuan minuman ngatuan tereh ngatuan embi ngatuan tarbelum cek zaman Nabi Musa ini mungkin mainan nomor togel ki zaman Nabi mu leuni kemate soreng kampung tek pandi durin jahat tek pandi tek buntu tek bendem tek sampai jeung aki muga-muga tak ada nang ragung akatika dintoh amin lamalah soreng kampung mayit sejahat neka ibuang ke alas Pak depak ke alas ki ikrujuk kembuli sakampung aku rujuk kepi ke masjid menikah dedin jahat akhirnya Allah Ta'ala apa yang wahyu dak Nabi Musa kenapa Allah mayit sebuang roh seikurujuk pandi ngecit Nabi Musa Pak ajawab Nabi Musa kan to jahat Allah iya tahu jadi jahat pandi buntu sambil jengin pendem kan to jahat Allah mayit bening iya tahu cek jahat cuma sengkok Nabi Musa engkau nanya apa orang dek tu sana mayit dia siapa orang bengkok dia mencerita nah mayit sejahat siapa orang sareng Allah korang saareh semati ya Bu
mayit benika orang benika korang semati korang seareh maca kitab Taurat lah neng kitab Taurat kak dintoh beda kalimat Muhammad lereng jahat ni kebah maca solawat dek kanjeng Nabi pak gara-gara reng jahat maca solawat dek kanjeng Nabi faghfara laku bidzalik maka isapora tusan sejahat gara-gara solawat ni kepada Rabu reng jahat isapora tenggula jarang banjin dengan tak jahat pasti isapora iki je maca solawat menolong kia bejeng entah bejeng tonuh panjenengan para Rabu sebeten kaulah amul aki terus lagi bu kula ni baca pon panjenengan pak kula ni ketamui dari Mekasen kula ni karo soro terus kan ero soro kula panjenengan ni ke tuan rumah seandi kebe ni kareng ragung tuan rumah karena panjenengan tuan rumah kotu peleman di budi jadi terbelik benar seng nyeleng seng juga me pas tak beli boleh tuan rumah tu rumah yang boleh dan gula sangat bunga peringatan Isra Mi'raj Masjid Ar-Rahman banika yese kalaben pengajian yese kalaben ceramah agama yese kalaben santapan rohani dan gula bunga pak manabi berkat banika santapan jasmani roteh napa ate santapan jasmani ilmu santapan roha cek kun jasmani nama lolo sero santap biar imbang jasmani dan rohani paling deeren tojun apa kiai diadakan ceramah agama diadakan santapan rohani tanda lain tojuna orang ngaji nih pak kaangkui makoko i makaja kaangkui makoko i bako etanya aki orang elen jelen ngaji dia apa tojuna kaangkui makoko i mana bi manusia kan tak ampun koko ampun kuat ampun udi non kele non mator jangkolang make apa lo ben orang kurang ngajar punten tak gampang terpengaruh pak mun koko iman tak gampang terpengaruh punten bu pak dan tak kok tedung gula adanya ini karena semak sawatase panjenengan oning cukup sebelum tasek oning semenikah lekas mareh pertanyaan dan gula cukup sebelum tasek kak disapa apoluan tahun kak sah leres pertanyaan dan gula apa napa cukup sebelum tasek minta acen pak padahal aing tasek ni ka acen deh bener bu acen aing tasek masya Allah panjenengan aseram etase mandi etase takulunya aing tasek paker bu dari nacen apa napa cukup minta acen aja udah dia iya kena ya aing tasek acen tapi cukup tak acen bener aing tasek acen cukup tak acen banikat ada lain karena cukup gele pak aja di gak disebut pak acen nih aing tasek pak acen nih aing tasek mun cukup odi tak karya acen pak bener lah sebenarnya juga iman manusia mana bi iman manusia ni ka ampun koko ampun kuat ampun odi non gele non mator jangkolang make abolong ben orang kurang ngajar punten tak gampang terpengaruh tak karya jen pak tapi sebalik ke mana bi cukup mate oning cukup mate
Cukup mate tak usah apa puluhan tahun, 5 menit mun cukup mate. Lebih pas beda atas secobik. Acen tak acen? Acen, muga-muga panjenengan sehadir malam mangken tamasuk cukup seodi. Amin. Ya Rabbal. Para rabu sebeden kaula amul jaaki. Jadi iman kan to bekta buki, dak kadi masaos iman bekta ka pasar, iman bekta ka tase, iman bekta ka kantor, iman bekta. Mun manusia benarena ngibe iman, insyaallah manusia kan to bekal selamat, Bu. Nggih. Sebab keimanan panikah yang menghantarkan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Iman bekta. Sebab akhir-akhir mangkin menikah umat Islam kadang-kadang disodori kalimat indah tapi beracun. Oleh karenanya umat Islam mangkin ini kekotuan di prinsip, kekotuan di pendirian. Umat Islam jangan sampai bermental seperti kecambah. Reng Islam jak mental jamba, Pak. Uning jamba, Bu. Jamba tak andi pendirian gak sah jamba. Reng Islam jak mental jamba. Maka di jamba ni kan masuk bagi. Beda campur masuk jamba. Roce masuk jamba. Nama boleh? Du kadu masuk jamba. Raporap masuk jamba. Nah. Soto masuk jamba. TUT masuk jamba. Rawon masuk jamba. Mangkana kula belum pernah mireng kita ngiding mulai lambe cerita na jamba ni kaloros. Bener. Bilu kekapi menika. Umat Islam jangan sampai bermental seperti kecamba. Muhammadur Rasulullah. Nada sepeh. No. Rokok selang bersewat. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Ini identitas seorang muslim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad paserah umat Kanjeng Nabi ni kabu. Bertanda na umat Kanjeng Nabi. Orang mangken banyak kau ngakoh umat Kanjeng Nabi. Bener. Aku mun KTP na Islam. Mun berdeka bayan KTP, saya ngake, saya berkelera ke, tanya make. Sahabatnya mana? Abdul Rahman. Alamat Rakung. Pekerjaan tani. Agama Islam. Nacak nang KTP Islam. Abajeng enje. Abasah enje. Mun ngak penikah cara Bu, insyaallah aku saya bakal masuk surga kun KTP nan kabar Rabu. Pasirah umat Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj dekik menang ayat menika. Asyiddu 'alal kuffar, tegas menghadapi orang kafir.
Nikah tanda pertama, tanda na umat Kanjeng Nabi tegas menghadapi orang Pak aja tegas menghadapi orang ngadapi orang kafir tegas Pak. Tegas. Tegas gua benih bang ngajak adokar Pak. Yang dimaksud asyidda alal kufar nengkak linto mempunyai garis yang nyata dalam berkeyakinan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Tegas umat Kanjeng Nabi, mun halal halal, mun haram haram. Tegas. Termasuk awan jenengan. Kerbe. Ya mungkin jorak lik tebelik Pak, saya halal tadi haram, saya haram tadi Saya nomor 2. Tanda umat Kanjeng Nabi ruhama ubainahum, saling kasih sayang pada Islam mah. Tak musuhan men pada Islam mah Pak. Ni ka umat Kanjeng Nabi. Akor, rokon, kompak, tidak gontok-gontokan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan. Ruhama ubainahum, saling kasih sayang pada Islam mah. Tak musuhan umat Kanjeng Nabi Bu mun pada Islam mah. Termasuk awan jenengan. Kerbe gula-gun madepa balik. Ya kadang-kadang orang gara-gara lainan pelian pas tak nyapa. Bener. Mantoh amuso sama tuana. Dada. Matua naik kamuso anak naik kerep. Gula-gun madepan nih kawan. Apa? Umat Islam kudu kompak, akor, rokon, kompak. Karena manusia nih tak bisa odi tibi. Tak bisa Bu, mesti butuh pertolongan orang lah. Mesti butuh Pak panjenengan. Tak butuh mangken laku. Tak butuh laku 2 malam. Tak butuh 2 malam seminggu. Tak butuh seminggu, sebulan. Tak butuh sebulan, setahun. Tak butuh setahun, 2 tahun. Satu saat akan butuh. Bener? Jangankan perkara yang berat, perkara yang ringan pun butuh teman Bu. Contoh akati orang agele Bu. Orang agele ini ke contoh demang. Tak usah biaya orang agele. Orang agele saos kotu beda kancana. Bener. Nama boleh abangun masjid, agamanya musola, tak butuh pertolongan orang lain. Agele saos kotu beda kanja. Buntenah takok panjenenganku laku mangki orang agele bi-tibian. Ada ombak, ada angin agele, ada betok, ada asim agele. Ni ketuliolog lepelen apa ni? Ni ke ampun para teti ampun. Sabab bedena kancah kenceren ten kula sajen atam. Sajen atam bangun banyak kancah banyak kenceren. Contoh, ni kan tak beri contoh yang ragung tak kok tak mantap ni. Panjenengan Bu, apa jeng bi tibien ada kanjana. Kencerna le situng. Sabab berdena kancah amakmum oleh betole pasal musuh sampai dek kabin nah orang akabin putus akses tak oleh pengolok duaan somantan uzawi juga Allah ma'amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan sakseh dan pengolona sakseh butuh kancah Pak. Sampai kamatena manusia butuh pertolongan orang lain Bu. Sampai kamatena butuh pertolongan orang lain. Abang demedibi
Polan dadi bos, polan dadi jeragen, mun mate, abun betibi pakun puto Pak. Ki audi tunya, ki gawat, polan andi jas kayak laken, andi batik sutra, nek binin andi tebuk nyap gernyap, ki audi. Tapi mula mate, seandi jas, esabe jas, esabe tebuk nyap gernyap, bener. Gente kalampi khusus saanya mah labun Pak. Aja saya sabar gente labun. Polan andi tasmak riben otomatis kirim panakan dari Jakarta yang kui siang bisa, yang kui malam bisa. Mun mate esabe tasmak gente tasmak khusus. Saanya mah kapas pel soki musaki ri saya tak ada noreng ri akhirnya kiai na atuat kapas orang abu burka anan burka ngibu kapas bel tebel kala so kiai pel takot ri ya setujuan mabudaan beseren. Ri setujuan ngalantanan noreng. Bener baik. Pulan tadi jeragen, tadi bos, jeragen cuko, jeragen buja, melai motor, panter, full AC, kena soku ganggun. Mun mate esabe panterah, gente kendaraan khusus. Saanya mah katel kendaraan angker. Siapa yang naik pasti mati. Naik mati. Naik mati. Belum pernah gagal. Ada reng soki, ada reng miskin. Mun mate kendaraan apa? Mun mate kendaraan apa? Pada. Ada reng miskin, ada reng soki, mun mate kendaraan apa ada, musik kepada. Musik ini kan pengireng Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan saya dintok. Pelamun reng soki mate tek menumpak katel pituju yade neng Innova. Gula adanya gareng rakum. Bu adanya gula lagi. Bu Pak pertanyaan gula gempang katel bedebanna. Ayo ale dari Ampere ke masjid sampai jengaki masjid bedebanna katel Pak. Serah setetiban manusia mangan kutukor akor kutukus bagus pan pada manusia na Pak. Nika umat kanjeng. Lah ini kasih nomor telok tanda na umat kanjeng Nabi sebeda hubungan epon kalang Isra Mi. Dan kulit tak bahas secara mendetail sebelum kanjeng Nabi Isra Mi'raj kanjeng Nabi ki berusaha kedua tena mari menika ya sekalabun sifat-sifat fokus sifat ilman wa hilman wa islaman wa yakinan mari menika kanjeng Nabi mangkat buabit menika. Enggi sanggup sampai kol 12 tekuk janjina panjenengan alengki nangka dinto sampai kol 12 dan gula belai mana ka ada gup masanggup rekan robot dan gula beli ini napa boleh dan gula gila sobuknya inah serojak lemah gula sebelum berangkat ki ece moi kelu ni gareng bini sefokus
Kula sebelum berangkat etika ni so nyai nah. Kiai nah. Ki kula aja Pak, panapa bu nyai nah. Cendel berangkat ke Rakung. Ka ento cemu na kiai nah. Mak le suara na panjenengan, mak le nyaman kiai nah. O engki bu nyai nah. Kalak so kula cemu saya bareng ibu nyai, mak le nyaman suara. Cuma Pak congok so kula cemu. Ternyata tepak karak peraan telur paten jei pas matu. Kula mikir Pak, mikir. Masa iya telur bisa menyaman suara? Takut tersinggung bu nyai na yenom so kula neng lenga-lenga. Cemuh saya bareng bu nyai, mere yenom mare ngake berangkat tiga ni boleh. Kiai na. Kenapa bu nyai na? Mereka cemu pas tok kotok candila bu nyai nak launan sengak cek lemah lemah ni kering bini sebagus kula tanya kering bini Rakung panjenengan terus dadi kering bini bagus ongkuan mun terus dadi kering bini bagus selake cemu jebala ku melolok. Terus Pak. Terus. Kula napa jepon panjenengan tuan rumah terus selo toron kula. Kula tamu Pak. Terus. Torjak mirame kene serebani dia kare ngonceng membeli dari Pamekasan. Nomor telok tantena umat Kanjeng Nabi sebeda hubungan epon kalaban Isra Mi'raj. Tarahum ruk'an sujada ruk'an ahli ruku sujada ahli sujud. Nika umat Kanjeng Nabi ruk'an ahli ruku beni ahli rokok sujada ahli sujud artinya apa? Ngaku umat Kanjeng Nabi tapi tak bejeng, tak ada masuk. Nikah hari ulang tahun sholat lewat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj oleh so. Nikah biden perintah sholat sering perintah selain Pak. Menabi perintah selain cukup Jibril saya medepak pasah Jibril medepak zakat Jibril medepak haji Jibril saya medepak tapi sholat Rasulullah panggil langsung. Ini tadi sibuk katibona Pak Bisaus panjenengan dalam urusan dunia kewajiban Allah harus taruh nomor satu. Ini kan pun dapat Isra oleh Isra Mi'raj. Mak lebero katunya nabu. Sebab ku aku nih Pak ku aku mun kiamat nih pengumuman kareng Rakung mun kiamat nih ku aku sebekal etanya akikade sareng Allah pejeng beni bekoh ben pekon masuk gudang 5 per kilo berempah tak lenya nikah Pak. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah salatuhu ku aku sebekal etanya akikade ya jun Allah nikah mun pejeng bagus insyaallah amal-amal selain yang kebagus mun pejeng bagus mun pejeng butuh kerena terus kepesen guru suud nikah para. Saking pentingnya sholat sampai bejeng benikah umpamaki karok sivil jasadi bagaikan kepala yang ada di tubuh kita. Ibarat anggota badan sholat nikah bagaja sholat benikah sholat benikah makan jedak sabuk atas nikah sholat orang kepak tengah nah insya Allah masih senyum kepak mun tengah insya Allah masih senyum bila bisa kepak berkalah minta kepak boleh ja'ala pola manusia kepak cetak kemisem tahu ni enggak Pak berdereng Rakung kepak cetak kemisem tahu ni enggak beda. Dia
dilarang cetak salat. Manusia tak ada tanang apa? Tak ada tanang manusia. InsyaAllah masih hidup. Betul? Berdereng dek tanang odik tangki bu. Manusia tak ada sokona. InsyaAllah masih hidup. Berdereng dek sokon odik tangki bu. Manusia tak ada tanang, tak ada sokona. Sokona tak ada, tanang tak ada. Odik pak, kula mangki ibu lutoh semenep. Dek tanang, dek sokona pak. Odik. Jalah pola manusia tak ada cetak ke odik. Tahu ni gula pak. Berdereng rakung tak ada cetak ke odik. Mun berdereng tintetin. Artinya orang saya tak bejeng ni ke bu. Tebun Kanjeng Nabi pada sareng beten tak ada cetak alias tin. Belakang aja tin. Aduh jarak banyak tinta. Tin apa ni? Kanjeng tak bejeng ke tinta tin kat susah ke nombak Honda. Mun terus tak kau jana tinta tin apa? Apa jeng ni ka umat Kanjeng. Dengar je sampai ngendeng aki solat panjenengan nek SN Isra Mi'raj. Orang enteng apa jeng ni ke beda jam na bu. Apa jeng mun apa jeng cuma enteng yancam sareng Allah. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailul neraka wel. Neraka bon. Gulagun maca pak. Wailul neraka wel. Bana neraka wel kiai. Rek kerek neraka. Jadi bekel beni nasi melolo beda kerek. Magi neraka beda kerek. Hanya neraka wel pak. Hanya makerek. Bu. Andin basera kiai neraka wel alladzina hum an salatihim sahun. Andin orang sedeng menteng kabejeng abejeng mun abejeng akeng enteng andi bagian rek keren neraka. Napa boleh kita bujung ngarana bukerok ngaraku aku. Ya Rasulullah dan masjid Ar-Rahman ayo siapa jengah nikah ardena hayala so benyampit pasar lu gelual jual kita baju sabak tegeng negelu ngadep dekal ya Rasulullah dan masjid ayo siapa jengah abah nyampit neng sabena lu gelu nyiram beko kita mareh sabek temben gelu ngadep dekat Allah abah jeng gelu parkane mare bejeng seraman kita mareh entare boleh pak cekak dinto ini sebanyak enteng mun sopu bu jompok beneri makasen mun nang rakung ada jompok jompok sebanyak enteng apa jeng mun sopu salatu khairum minan naum kan mun sopu dekat itu artinya bu salat liya lebih bagus dari tedung. Nika artena as-sholatu khairum belik soreng ragung an-naum khairum minas sholat tedung nyamanan so salat para beden alen para beden lek na bengangak lek sampai ngumbera resopuna nika nyaman saya ngak cek ngenteng aki sholat panjenengan. Ada nikah panggilan Allah. Yundang Allah panjenengan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah semanggil Kak Adisa cuma melalui lisan Abdurrahman. Ada cit ngecit panggil Allah bakun min domino ceplas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yundang Allah ada cit ngecit aku mau yundang bupati, yundang Pak Camat, yundang Acih menghadiri resepsi pernikahan. Entar kamantan yonce Acih, yundang Acih, bini yundang Allah. Kiri sore le setel lagi bini. Saya nggak lek deki lek yonce Acih mantan lek. Tebak senyap gerinyap lek angkui lek sekere mandi Malaysia. Sanggul saya nggak gedeng ro angkui lek. Padahal cerita ke kini. Saya nggak sampai lengkot lek. Mantan deki lek yonce Acih lek. Sampai lengkot angkui. Cek kalau pakai boleh lek sandal setekiade roh. Selake ngangkui jas BHS Lamiri cap kacopung cap Abu Yaman. Kamu berdoreng tar mantan kali bibe cuba. Terus ni ngakula. Kela kenteng genteng ni binin teng genteng ion ceng manusia beni ion ceng Allah. Yang namanya parfum, minyak room kare setengah kopeh salang semprot. Ini bukan dongeng tapi fakta. Parfum saya tak toman buka nang Roma Arena, buka menselake krek. Sebini ngocak ke selake, Mas, semprotkan Mas. Semprot teng mana ben selake. Munyena parfum selake mari atenten kula tak baik ke ibu kula acerita yang tara mantan selake mari atenten nantos eluar nang Honda nah bener kare sebini ki abeng-obeng kaca ada bener kaca esekeng kanan esekeng kiri cantik bin maklem atau tengan-tengan kimun sekoros esekeng atau tengan-tengan mun selempo esekeng sekanan ngulpa mari adenten sebini keluar dari kamar entar kasih laki nekuk ke bau selake karena sampai rengkot seret amunyi samper nih kaba mau najelen bener sabi nekuk ke bau bered ion jeng manusia ampun ngak bani kesopan ngangkui kelampi setenggun tengah om salat undangan Allah undang Allah panjenengan bajeng bayang kuya jasa kaos Sila kaos nyi ki beda-beda ibu di Semin Cibinong terena ceklik to belik pa panjenengan ngadep ka matua bencok sungkok nih non bening ngadep ke Allah ngadep ke matua panggil matua bencok sungkok nih kah BHS yang kui salat panggil Allah pakun kayak marke penggir gendong bekoh mari nyiram pas bejeng penggir gendongan pas non memenot tengah pas termengeter Allah gagal sami Allahu liman hamidah melikum buru benih sagu tahun ni kurang bejeng tengah sabe tengah bekoh napa tahun lagi ay bejeng tengah sabe oleh napa tahun lagi ay bejeng tengah bekoh oleh Pak Yatore korba sopan ngadep ke Allah ini masa kalampi panyiraman yang kui bejeng ini nyaman kalampi AC/DC ke listrik bisa ke aki bisa panyiraman bisa bebejengan
Cek raja na fadilah nah misalnya solat mereka elaksanaki secara berjamaah. Sama-sama orang libur berjamaah la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang kita bekalete benika fakiran odine dunya. Mun libur solat berjamaah apa? Tebun Kanjeng Nabi pa jempero din ben Allah ongguat. Gila karsengka makmum. Ben setan bersengka. Coba olati orang seistiqomah berjamaah. Pa jempero din bu sareng Allah. Parami masjid Ar-Rahman nikah cek mun Jumat meloloh cek kun mun telasen meloloh rame ben bekton apa parami masjid menikah kadang-kadang gula pernah mangki masjid pak neng kampung mun masjid tu gunteng auker guntung masjid tu cuma saya makmum kuning kampah nikah kampah uji dulu menikah. Kula kebeter tak kok di dulu saya masuk surga. Mun tak bersabar jadi kiai kampung, ampun bu. Kadang-kadang neng kampung kiai nasi aden, beda tade. Kiai nasi adiker, beda tade. Kiai nasi akamat, beda tade. Lu selain dek kadimah. Mun tak mulai mangken potra-potren panjenengan, tak pa sekolah madrasah, tak pa ke galangker, tak pa muduk. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, jengken nyari imam, nyari tukang aden melarat. Karena tadi si aden nah, aden kiai nah, jek ni serah. Kiai ni lah sepo dek gigin nah. Aden pak kiai ni Allah, lagar Allah. Betok mulat. Oh. Unten takok kula. Mun bedereng reng sepo aden pak ki sandingi pak ki. Takok reng sepo aden sandingi mi sandingi kiai takok rebu tak temu. Beda kejadian menika. Reng sepo aden ada si aden. Mari hayya ala sholah, hayya ala falah nelang. Demi hayya ala falah. Minta amunyi rebu. Makan sandingi mun po sepo aden. Mari aden kiai nah adiker pak jek ni serah. Adiker bi dibiet. No mo de no. Siratal mustaqim Siratal anbiya wal mursalin. Atau lagi ay nakabudi may bola bada ongke si amak memataka situng ada ongke terus aki so kiai adiker jadi diker kasi nantos makmum no mo de no ambu mencorongan nampak Siratal mustaqim Siratal anbiya wal mursalin. Atau le boleh kebudu kiai mi bola beda ongke sama amumah tak asitung ada ongke. Kebetulan kiai nah andi penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi namulat gara-gara makmum dah ongke. Terus aki dikira so kiai keng bergerak pun dikira kira darah tinggi mulat. No more than no, you don't know, no, ambiyo, iwal morali, no more than no, you don't know, Allahu Akbar, syadallah, entom pas. Jadi moga-moga nang ragung tak ada akad dintau. Amin. Ya Rabbal, saya ngak parami masjid ni kapagi. Parami. Pas emak ke masjid, sebab masjid ni aku jadi tompaan, Pak. Tompa na panjenengan deki mana bini teh Siratal mustaqim beni numpa inova tapi masjid segabay tompaan ku aku mangkan balay bura pajang ke masjid
semak masjid bu, jauh-jauh ke masjid. Nyemak saus tinggal mereka tak masuk. Ya kalau bui gula tak oning. Minggi? Napa boleh gila? Gula tanya aki. Sekarang beda tanya kiai dan gula terus tanya beda. Saya tanya aki beda mana apa? Pagar masjid kayak terus ele berneder magi aja. Makle motor bisa masuk, motor dan gula tak masuk bu. Terus ide berna, kita mana apa untuk masjid? Cuma jebon dan gula, coraan mereka pakun angkui, nikah amal orang. Kemudian ele berna ya tore pak. Makle motor bisa masuk untuk kepentingan masjid kemakmuran masjid cuma dan gula pesen tembok on pakun angkui ke masjid. Saya gak dinto. Ya tore, saya ngajak buang toran cor pagar bener. Angkui ke masjid entah dedina mana. Saya gak dinto pabangki dan gula. Lalu yang beda-beda pabangki lain wallahu a'lam. Bu, ampun dan gula gen gak dinto saos inggi. Gula yang tak kuat makin menikah. 3 lebih lah tabangki boleh. Moga-moga keterangan badan gaula. Dengan peringatan Isra dan Mi'raj ngiring kita tingkatkan ibadah kita terutama salat selema bekto satu jenah peningkatan gula bisa oning mulai awal sampai akhir sempurna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari menikah dan gula merasa takdiman wa tafrihan wa tashkuran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gula merasa berterima kasih merasa hutang budi atas badana Kanjeng. Moga-moga dan gula saya hadir malam mangken. Moga-moga ku aku ya kuah umat Kanjeng Nabi. Amin. Bada bingkai mandira na Rasulullah. Amin. Tetap terbengar oleh syafaat udmana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari panjang ngireng kita berwasilah dak Rasulullah ngamri syafaat kalaban mau salawat bu. Maula ya salli wa sallim nim daiman Allah ana habibi khairil khalqi kun ngereng maulaya Allah ala habibi khairil qalbi huwal abi buladi durja sab Allah nikun ni aulim nan wa nimuk min
newasan nem daim Allah Allah ana habibi nil qal أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأقوال والآفات وتغفر لنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات بعد الممات اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضه حوائجنا واقضه حوائجنا واقضه hawaijana fid din wad dunya wal akhirah khususan keluarga besar Masjid Ar-Rahman di Sarakung innaka ala ma tasya'u qadir Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij ala ummat sayyidina Muhammad Allahumma yassir lana syafa'atahu Allah yassir lana syafa'atahu Allah yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal du'aana kama taqabbalta du'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh